अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? अल्लाह पाक मेरी बहनों को शाद आबाद खुशहाल रखे। रब्बे कायनात अपने करम और अपने फजल से दोनों जहानों की नेमतों से माला माल करे। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस बयान के सदके हम सबको अपनी रहमत करम फजल से मीठे मीठे मदीने की बाद हाज़िरी नसीब करे। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बयान शुरू करने से पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। चलिए मदीने सारे छड़ घर बार दइए, रोजे दी जाली तो तन मनवार दइए। चंगा जे नसीब होवे चंगी रहनुमाई होए, उधरों मदीने जावा खचड़ी लाई होवे। हर मोमन मुसलमान के दिल में मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादल्लाहु शरफ़ा की अक़ीदत व मोहब्बत मौजूद है, इसलिए कि मक्का मुकरमा वो मुक़द्दस शहर है जिसमें वाली दो जहां हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई। यही वो प्यारा शहर है मक्का जिसमें मौल्लम कायनात ने दावत अल्लाह का सिलसिला शुरू फरमाया। इसी शहर मक्का को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बल्दामीन के लक़ब से सरफराज फरमाया और इसी शहर की कसम इरशाद फरमाई। इसी शहर में दुनिया भर के मुसलमान हाजिर होकर हज की सआदत हासिल करते हैं। इसी शहर में मिना की मुक़द्दस वादी है जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रज़ाए इलाही की खातिर अपने नूर नज़र हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाकर अताअत खुदाबंदी की एक अजीम मिसाल काम कर दी थी। इसी शहर में अरफात व मुज़दलिफ़ा के मैदान है जहाँ अल्लाह ताला की रहमतों की छमाछम बरसात हो रही है। साइलों बेनवाओं की झोलियाँ यहाँ भरी जा रही हैं। इसी शहर में सफ़ा व मरवा की पहाड़ियाँ हैं जिन्हें कुरान करीम ने शायर अल्लाह फरमाया। इसी शहर में मकाम इब्राहीम है, जमजम का कुआं है, हजर अस्वद जन्नती पत्थर है और इसी शहर में खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ है। मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादल्लाहु शरफ़ा बड़ी अज़मत वाला शहर है, मगर शहर मदीना की शान ही निराली है। मक्के में चूमने को हजर अस्वद है, मदीने में चूमने को सुनहरी जाली है। मक्के में जलाल है, मदीने में जमाल है। मक्के में बैतुल्लाह है और मदीने में हबीबुल्लाह है। मक्के में काबा है, मदीने में काबे का काबा है। शायर दरबार रिसालत में अपना नजराना अकीदत कुछ इस तरह पेश करता है कि खुदा की मर्जी खुदा की हिकमत खुदा ही जाने, लेकिन हमने सिरों का काबा हरम में देखा, सिरों का काबा हरम में देखा, दिलों का काबा तेरी गली में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए तो अल्लाह ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को ही हुक्म फरमा दिया। क्या हुक्म फरमाया? वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाह यजिद फिल अर्दि मुरागमन कसीरन व सआ। और जो अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर निकलेगा वो ज़मीन में कुशादगी और कशाइश पाएगा। सुभान अल्लाह। इस फरमाने खुदाबंदी के बाद सहाबा कराम अलैहिम रिदवान मक्का मुअज़्ज़मा छोड़कर मदीना मुनव्वरा पहुंचना शुरू हो गए और दर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी की तड़प का आलम यह था कि जो चलने के भी काबिल ना थे वो भी आज़म मदीना हो गए। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि मक्का मुअज़्ज़मा में रहने वाले हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हज़रत जंदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। उन्होंने जब फरमाने खुदाबंदी सुना तो दिल में मदीना तैयबा की सुकूनत की इस कदर आरजू पैदा हुई कि उन्होंने उसी वक्त अपने बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बेटो, आज मुझे हिजरत करने में कोई चीज़ रुकावट नहीं। अल्लाह पाक ने मुझे माल भी दिया है, मदीना तो रसूल जाने वाले रास्ते को भी मैं खूब जानता हूँ। ये दुरुस्त है कि बूढ़ा हो गया हूँ, पैदल सफ़र के काबिल नहीं हूँ, ऊँट पर भी नहीं बैठ सकता। ऐसे करो तुम मुझे ऊँट पर पालान रखकर इस पर बिठा दो और मेरे ऊँट को मेरे नबी के शहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर डालकर अरहमुर राहिमीन के हवाले कर दो। अब
میں اس شہر میں مزید ایک رات بھی نہیں رہ سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس عاشق صادق کے بچوں نے باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے والد محترم کو اونٹ پر سوار کر کے جانب مدینہ روانہ کر دیا۔ یہ ضعیف ابھی تھوڑا سفر کر کے مقام تنعم تک ہی پہنچا تھا کہ اس عاشق صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غلام کا پیام اجل آ گیا اور یہ زندگی کی سرحد عبور کر کے دارالفنا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر مدینہ منورہ میں رہنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو پہنچی تو انہیں بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بڑے افسوس سے کہا کاش جندہ مدینہ پہنچ کر فوت ہو جاتے۔ انہوں نے ہجرت کی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک ہی نہیں پہنچ سکے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو اللہ رب العزت نے آیہ مقدسہ نازل فرما دی، سبحان اللہ، جس میں اس مہاجر کو بارگاہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ پہنچنے کے باوجود پورا اجر و ثواب عطا فرمانے کا رب نے وعدہ کر دیا، اعلان فرما دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتا ہوا گھر سے نکلا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے راستے میں ہی اسے موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے در محبوب تک پہنچنے کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ اس آیہ کریمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کرنے والے حضرت جندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجر و ثواب کا بھی ذکر ہے اور حکم مطلق قیامت تک ہر مومن مسلمان کے لیے عام۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ، جو بھی نکلے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ حکم ہوا کہ یہ حکم صرف اسی مرنے والے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک جو بھی میرے محبوب کا غلام اس بارگاہ تک پہنچنے کا سفر کا ارادہ کرے نکلے اور اگر راستے میں اسے پیام موت کا آ جائے تو اس کا اجر و ثواب رب کے ذمہ کرم پر ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری، اس سے بڑھ کر کیا عظمت ہو سکتی ہے کہ اس محبوب کریم کے قدموں کی حاضری کے لیے صدیق اکبر نے ہجرت کی، عمر فاروق اعظم نے ہجرت کی، عثمان غنی نے ہجرت کی، مولا علی مشکل کشا نے ہجرت کی، بلال حبشی نے مکہ چھوڑا، صحابہ کرام نے مکہ اپنی جائیدادیں چھوڑی، عزیز و قارب چھوڑے، رشتہ داروں کو چھوڑا، بچوں کی جدائی برداشت کی اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس شہر میں سکونت اختیار کی۔ سرکار اعلیٰ حضرت بریلوی علی رحمہ اس عظمت کو یوں بیان کرتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا کا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ آج بھی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام مکہ معظمہ میں بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے ہیں، کعبہ معظمہ کی در و دیوار سے بزبان حال حکم ہوتا ہے جس کو امام اہل سنت احمد رضا بریلوی قدس سرا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ جودے شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، ابر رحمت کا یہاں زور برستا دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے
काबे का काबा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको मीठे मदीने की हाजिरी नसीब करे। शर्क वाले भी काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, गर्ब वाले भी काबे की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं, शुमाल वाले भी काबे की जानब सजदा करते हैं, जुनूब वाले भी काबे ही को सजदा करते हैं। गोरे, काले, अरबी, अजमी, गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, आबद, जाहद, पूरी दुनिया के मुसलमान काबे की तरफ ही मुंह करके सजदा करते हैं, मगर जमाने दा सजदाए काबे दे वल्ले, पर काबे दा सजदा मोहम्मद दे वल्ले। बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का भी काबा है, बल्कि अर्श भी गुंबद खजरा की तरफ झुका हुआ है। फरिश्तों का हज यहाँ होता है। काबे को देखने वालों, इस गुलाब के रंग को देखो। हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का जलवा करने वालों, रोज़ा अक़दस की दीवार पर लटकाए हुए पर्दे को देखो, गुंबद शरीफ के रंग को देखो। काबे का गुलाब स्याह रंग का है और ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े का पर्दा गुंबद शरीफ सब्ज रंग का है। अल्लाह अकबर। काबे में साल भर में एक मर्तबा हज होता है, मगर मदीना मुनव्वरा में हर 7 हज होता है।